حرشات تግራይ ንምዝማንን ምህርቲ ንምስሳንን ብምዕላም ብብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዓደጋ ትራክተራት ንቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ተረኪበን ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ትራክተራት ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዝደንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብፅንተታዊ ኩናት ዝዓነው ሕርሻት ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ መስራሕ ከም ዘድልን ነዚ ድማ ምዝማን ሕርሻ ወሳኒ ግደ ከም ዘሎ ይብርሁ ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ እንተ ይረጋገጽካ ህልውናኻ ድሕንነትካ ልኡላውነትካ ኾነ ዓርሰ ውሳነኻ ክትረጋግጽ ይትኽእል ዓርሰ ውሳነኻ ክትረጋግጽ እንተኾይንካ እዚኦም ኩሎም ክትገብር እንተኾይንካ ዓርሰ ምርኮሳ የድልየካ ዓርሰ ምርኮሳ ከዓ ብዘይ ህንፀት ዘመናዊ ሕርሻ ክረጋገጽ ይኽእል ህንፀት ዘመናዊ ሕርሻ ከዓ ብዘይ መካናይዜሽን ክረጋገጽ ይኽእል ስለዚ እዚ ኢሎም ማሓንቲ ኣብዚ ተረኺብና መካናይዜሽን ንምትእትታው ንምሕዋይ ዘኽእለና لممد نمقبار تجمر سرحتي بتعمي كدنا غيقبو أتن تراكترات محرسن مخيدان زقلقلا خوينن سرحتي بزمان حرشا بتخرط كما زسرح اللودما حلافي بيرو حرشان هفتي تفطرون تقراي آيت ألم برهان هاريفيو إيقلسو حرشانا مكانايز مقبار تمالي جميرنايو قند ما بسفحات كنكودز قبالنا قدا إنيرو قن حزقعا زبالت كرايسس تو opportunity حز اللقلولا عدل بزغير من قدي كم تحزي أو زي لمعتاويان سبهافتي كاب دقة أن بقندونا وشت ممرات جمر لمنقصاص ات كرايسس ناو عدل قيرنا حرشانا مكانايزد زقبر أن زماناو زقبر منقصاص نجمرو لغيزت مالي إنيرو جمرنا نجار منقصاص نتن تراكترات زقربو تكالات ماماي جروبن طعام ميكانيكال انجينيرينغن حرشا تግራይ ካብ ባህላዊ ኣካይዳ ክወፅን ነቲ ዓውዲ ንምዝማንን ይሰርሑ ከም ዘለው ናይዚ መቐፀልታ ድማ ማማይ ግሩፕ 23 طعام ميكانيكال انجينيرينግ ድማ 100 ንማሕረስን መኸዳን ዝኾና ትራክተራት ንቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከም ዘረከቡ ተወከልቲ እተን ትካላት ይረድኡ ምስ መንግስቲ ትግራይ በዋናነት ከዓ ምስ ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ንሓደ ዓመት ልቃሕ ዝምለስ ዕድል ብምፍጣር 500 ትራክተራት ምስ ኣጽላታተን ማለት ምስ መሕረሲ መኸስከሲ መዝበጢ መጓዓዝ ዝኾኑ ኣቑታት ውዕል ተሰማሚዑ ኣምንጣፍ ዘሎ ትካል እዩ ዛጊድ ካብኣተን 85 ትራክተራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እቲና ነርና ሎማዓንቲ ከዓ 23 ትራክተራት በዓል 122 ፈረስ ጉልበትን በዓል 132 ፈረስ ጉልበትን ዘለወን 9712 9713 እናበልና ንጽውዖን 108 ትራክተራት ጠቅላላ ከ500 ትራክተራት ይርከብ ብውሕድ እኳ 20 ብኽነት ኣለና ንሕሪና ኣብ ትግራይ ካብ ጠቕላሊ እንረኽቦ ምህርቲ በዓመት ሚኒማም 3 ሚልዮን ኩንታል ኣብ መሬት ይተርፍ እዚ 3 ሚልዮን ኩንታል እዚ ብዙሕ ወጻኢ ብዙሕ ጉልበት ዝተመረተ ናብ ገባር ከይኣትወ ናብ ኣፍና ከይኣትወ ዝተርፍ እዘን ማሽነሪታት እዚአን ከትርፍኦ ትፅዊት ይግበር